Hallelujah! Dalaygon ang Dios nini ang kabuntagon, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. And I believe mga igsoon, we are excited nga moduol diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Hallelujah! Atong lingiyon ang atong tapad, ato ang ignon nga nalipay ko once again nga naaka nakita na ako karon nakabuntagon. Hallelujah! Dalaygon ang Dios. Hallelujah! Blessed be your name, Lord. Hallelujah! Let us declare our Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Kitang tanan magaduol diha sa mga pag-ampo. Labing gamhanan og dalaygon nga Dios nga nasa langit, Lord, nagaduol mi diha sa imong trono sa grasya, Ginoo, uban sa among pagtuo o pagpaubos sa among mga kaugalingon, Ginoong Dios. Lord God, salamat ning bag-ong adlaw, bagong kusog nga imong gihatag nga ni kanamo. Salamat, Ginoo, sa kalipay, sa kalinaw, Ginoo, nga among nabatunan diha sa balang Espiritu Santo. Lord God, ning kabuntagon among kang gidayeg, among kang ituboy, Ginoo, tungod kay takos ka sa among mga pagsimba o mga pag-alagad, Lord God. Be glorified and be exalted in our midst, Lord, as we come before your presence, Lord God. Salamat, Ginoo, nga masinati namo, Lord, ang bag-ong pagpamuhat nimo sa among mga kinabuhi. We allow you, Lord God, to fall, to fill this place with your holy presence, Lord God, nga among ma-enjoy, Ginoo, ang imong presensya karon nakabuntagon, Lord. Amo kang gidayeg, amo kang gipasalamatan diha lamang sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah, man. Praise the Lord. Once again, everybody shout hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios niya kabuntagon. Ang pulong sa Ginoo nagadeklarar diri sa Habakkuk chapter 3 verse 17. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Amen. Hallelujah. Bisan mga igsoon, daghan kay tag mga problema nga gaaray sa atong mga kinabuhi, but dili na makapugong sa atong pagmaya, pagsimba diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Let us worship the Lord together. And let us clap our hands before the Lord. Dili nato pugnan ang atong mga pagdaig karon. Dili ta mag-hesitate sa pagsimba nga sa Ginoo. Hallelujah! Woo! Blessed be your name, Lord. Let us clap our hands together. Woo! Oh, blessed be your name, Jesus. Oh, yeah. Here we go. Bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His Come on and bless His name. Oh, bless Him, come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, glory, He is good. All that men would praise Him. All that men would praise Him. Rejoice in the Lord. Come on and rejoice in the Lord. Again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Oh yeah. Say, come bless the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship God the Lord, and bless His Come on and bless His name. declaring He is good. All that men will praise Him. All that men will praise Him. Rejoice in the Lord always. And again I say, again
Rejoice. Yes, Lord. Rejoice. 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 Yes, Lord, rejoice in your presence. Hallelujah. Let us continue to praise and worship His holy name. Oh, we bless your name, Jesus. You are good, Lord. You are faithful, God. Hallelujah. We bless your name, Jesus. Let us dance before the Lord, my soul. Let us enjoy in His presence. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Woo! Yes, Lord, you are good. Let us tell the Lord that He is good. You are good and Your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good and your mercy endureth forever. For from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Woo! Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are Come on and good. say, you are good, Lord. Good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Woo! Let us clap our hands together. Hallelujah. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth Forever. Lord, you are good. Lord, you are good and Your mercy. endureth forever. Lord, you are good and Your mercy endureth forever. Forever and ever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. So Lord, People from every nation and tongue, from generation to generation, come on, let us worship the Lord. we Woo! worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship
Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Hallelujah. We praise you, God. We glorify your name, Ginoo. You are the reason, Lord God, why we celebrate, Lord God. Why we worship, Lord God. You are enthroned in this place. Hallelujah. Magaduol ta diha sa mga pagdaig, mga pagsimba nga na sa Ginoo, mga igsoon. Let us utter words of worship, praises, and adoration before the Lord. Hallelujah, Jesus. You are enthroned upon this place, oh God. Thank you, Lord, for being faithful, Father. For being good, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Lord God. From generation to generation, Ginoo, matinud-anon ka sa imong mga katawhan, Lord. And we worship you. Hallelujah. Lord, we declare that you are holy. You are righteous. And you call us, Lord God, to be righteous because we are your children, Lord God, and we are redeemed by your blood, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, church, and let us worship the Lord ng kabuntagon karon. Hallelujah, Jesus. Oh, blessed be your name, Lord. You are holy. Holy, Lord, there is none like you. Say you are holy, Lord. Oh, you are holy, holy. Glory to you alone. Sing, you are holy. Oh, we declare that you are holy, Lord. Holy, Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you alone. We'll sing your praises, Lord, and I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where
'cause we're up close to your throne. I found where I belong. We thank you, Lord. We belong to your family, Lord God. We belong to your kingdom, Lord Jesus. We thank you, Lord God, for that privilege, Ginoo, nga matawag nga imong mga anak, Lord God. And Lord, in return, Lord God, amo kang pasidunggan, amo kang pasalamatan, Ginoo. Kay maayo ka sa among mga kinabuhi, Ginoo. Lord, mga pulong, diliigo, ikasulti kung kinsa ka sa among mga kinabuhi. That's why we continue to declare your holiness, Ginoo, sa among mga kinabuhi, Lord. We long for you, Lord God, more of you, deeper in love with you, Lord Jesus. Oh, we bless your name, Lord. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, And the world will know you lead. All the heavens shine your praise. Beautiful is our God. the universe will sing Hallelujah to you, our King. Oh, sing holy. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you lead. Sing all the heavens, Shine your praise. beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. Say all the heavens, hallelujah. All the heavens Shine your praise. beautiful is our Oh, you are beautiful, Lord. God. Hallelujah.
of Kings and to the Lord of Lords, who deserves all our worship, all our praises, adoration. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Be exalted, God. Be glorified, Lord. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Let's just continue to worship the Lord in intercession, mga igsoon. Because I believe that the Lord is with us. The Holy Spirit is with us. Amen ba, mga igsoon? So let us just continue to worship the Lord with intercession sa atong kasing-kasing. Not just one prayer, but the prayer of many. Nga, isa, mga igsoon, ang tinguha. And let us just pray that the Lord will continue na magapamuhat sa matag-satag sa kinabuhi kasing-kasing sa mga katawan. Let us pray for our nation, mga igsoon. Let's pray for the right leaders, no? Let us pray for wisdom, for guidance, and for knowledge. Nga unsay nahitabo sa atong nasod, mga igsoon. Let us just pray for peace. And let's pray, mga igsoon, sa pagpamuhat sa Ginoo sa atong tag-satag sa kinabuhi. We believe that the battle is the Lord's, no? The battle is the Lord's, and we believe nga madaugon ta, not because maayo ta, mga igsoon, not because we are strong, but the Lord is great and the Lord is mighty. Amen. So mudaog ta, mga igsoon, it is because our God is great. Amen ba? So let us just pray for our families. Let's pray for our city, Cagayan de Oro. Let's pray for all the provinces, no, sa atong nasod nga ang Ginoo gyud mag-intervene, magpamuhat sa matag-satag sa kinabuhi. Even our family, mga igsoon. No, let's pray for those family members na wala pa diya sa Ginoo. Let us pray for them that madawat nila ang kaluwasan pinaagi kang Ginoong Jesus, that they will have that relationship with the Lord Jesus Christ, and they would accept the Lord Jesus as their Lord and Savior sa ilang kinabuhi. Na dili lamang nila madunggan, but ilang kinabuhion at the same time to have that relationship with the Lord, a true relationship with the Lord, mga igsoon. So when we pray today, let us believe in our hearts, as the Word of God says, pray without ceasing. So dili ta muundang, mga igsoon, sa pag-ampo. Amen ba? So let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times, and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord our God, right now, Father God, we are humbling ourselves before you. Lord, we are humbling ourselves, Lord, oh God, with faith in our hearts, Lord God, that you are able, with faith in our hearts that you are great. Lord, with faith in our hearts, oh God, nga ikaw, Ginoong Diyos, oh God, adunay dakong plano, Lord God, para sa munasod. And right now, Father God, we are humbling ourselves before you, Lord, oh God. Forgive us and have mercy on us, Lord, oh God. Lord, sa mga iniquities, Lord, oh God. Lord, that if we confess our sins, Lord God, and we ask for forgiveness, oh Lord, oh God, o mo repent, we nila kanimo, Ginoong Diyos, Lord God. We know, Lord God, that when we pray, oh God, you heard us, Lord God. You hear us, oh Lord, oh God, because we know that you are our God, our Savior, our Lord, King of Kings, Mighty One, Everlasting Father. Salamat kay Ginoong Diyos, Lord, oh God, sa iyong pagpamuhat, Ginoo, Lord, sa mong nasod, Lord, oh God. Even, Lord, oh God, sa mga leaders, Lord, that even for the upcoming elections, so Father God, we are praying, Lord God, for wisdom. We are praying for knowledge. We are praying, Lord God, for guidance, Lord, oh God. Lord, nga sa among pagpamili, Ginoong Diyos, oh God. Lord, oh mga leaders, oh God, sa among nasod, Lord, mahimo, oh Diyos, Lord, oh God, nga magpadaugon kami, because we know that you are with us, Lord God. And Lord, we pray for every family members, Lord, nga mo ginipresentahan, Ginoo. We believe, Lord God, that you're working in their lives, Lord God. Even those, Lord God, wala pa nakadumog, Lord God, wala nakadawat niya kang Ginoong Jesus. We pray, Lord God, for salvation upon our family members. Lord, na madawat nila kaluwasan, Ginoo. Lord, the salvation that comes from you, Lord Jesus. Only you, Lord God, can save us, Lord God, from the pit of darkness. Only you can save us, Lord God, from the miry clay, Lord. We thank you, Father God, Lord Jesus, that you are the God na magkapamuhat sa matag-satag sa kinabuhi kasing-kasing. Lord, even for the city, Cagayan de Oro, we are praying, Father God, that you continue, Lord God, to have mercy on us. Lord, even for peace, Lord God, and order, even we rebuke, Lord God, graft and corruption. Lord, ikaw maghari, O Diyos. Ikaw
kang maghari, Ginoong Diyos, o God, sa munasod. Even for the city, Cagayan de Oro. Even for the provinces, Lord God. Niining nga nasod, Lord. Be the center, O God. Be the center, Lord Jesus. We put our trust in you, Lord. Even for every church. Lord, evangelical churches, Lord, oh God, we pray that you'll continue to use every pastor, use, Lord God, leaders of the church, use every lives, Lord God, of everyone, Father, na yung mga anak, Ginoong Diyos, oh God, Lord, to share the gospel, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for calling us, Lord God, for a purpose, oh God, for a great commission, Lord, to be sent, Lord God, to share the gospel, Lord. Salamat kay Ginoong Diyos, God, and to make disciples, Lord. You are able, Father God, sa aming kinabuhi. We know, God, na magmadaugon me, not because we are strong, not because we are good, but because you are good, and you are mighty, and you are great, oh God. Lord, the Philippines is for you, Lord God. Salamat kay Ginoong Diyos. We praise you, Lord. You alone be magnified. You alone be exalted forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Ginoong mga igsoon. Praise God. Amen. Amen. May muntag sa tanan. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Nalipay ba mo nga naamo din ikaw, Nigsoon? Linya sa imong tawa siya, nalipay ko nga naa ka karon. Hala, wala mo nalipay. Ina sa tawa nalipay ko nga naa ka karon. It's truly a blessing, no, mga igsoon. Nga, like we always say, pasalamat ta sa Ginoo kay naapagyapunta, nakasimbata, natay opportunity. Like we always encourage everyone na dili dyan ni nato i-take for granted kay ingon sa scripture maabot ang panahon nga wala na tay opportunity nga makasimba, wala na tay opportunity nga makabasa sa Biblia. So now is the time nga kita ato ning i-enjoy na mga panalangin na gihatag sa Ginoo, gialaw sa Ginoo sa ato akaron. And so this morning, let's open our Bible in the book of Genesis chapter 22. We're going to read from verse 1 padulang sa 19. So ato lang ning basahon no for context purposes para masabtan yun nato ang whole idea and whole context sa passage. So let's read all together, manindog ta, and let's read Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Ako una sa verse 1 and kamo sa verse 2. It says here, Genesis 22, 1 to 19, sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. He said to his servants, stay there with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father? Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood.
But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Amen. Let's bow down our heads and let's pray. Father God, Lord, dagan kayong salamat ning takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo nga sa diha nga kami pamati sa imo pulong. Ikaw bala ang Espiritu mag-speak sa matag usa, whatever it is, Lord, that is in our heart, na may mga tunok, mga bato. Lord, whatever destruction that is in our hearts right now, we pray na imong pagalimpyuan ang matag kasing-kasing, that our hearts will be good soil, that as your word is planted, mutubo kini, and let us not be only hearers of your word, but labaw sa tanan doers of your word, Father. And whatever we heard today, we shall put it into practice, Father. Lord, tabangi kami. Lord, ikaw ang Diyos sa magapamuhat. Anoint your servant, anoint your people in this place. Dalaygon ka, ikaw ang magidayag, ipasalamatan. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Pwede ta makapanglingkod. So before ta magpadayno, ako po ding giimbitahan ang tanan nagatanaw sa online to please share our live. Please invite your friends and families with you na magtanaw sa inyo, ha, kay we'll never know what is the Lord going to speak sa tagsa nato. So dili dyan ni nato kawangon nga panahon igsoon, no? Sa ina sa imong tapad nga ayaw ko disturbo, ha? Ina mo tapad, ayaw ko disturbo, ha? Kay mamati ko sa pulo sa Ginoo. Naatay daghan time na magchika, daghan kita time pwede maggamit sa atong cellphone. Gawas kung magtanaw mo sa Bible or magkuan mo sa live, mag-share, that's it. Para encourage you nga every time mamati gyud sa pulong sa Ginoo, atong mga cellphone, atong hunaw na ato joy focus diya sa Ginoo ba. Gawas kung maingon ko nga tell to your neighbor kana, pwede mo mastorya sa imong katapad, pero kanang kung sa diha nga magmati ta, I encourage you nga dili ta kay narbay uban makita na ba jud klaro bagid kay din hino kay usahay katong sa cinema di pa maklaro pero makitaan jud nako basta ang mga mama pagmin ko mga anak mga na din mama unsa to o mga na ang mga asawa mga na din ang abana pod unsa to mga na din hantod mataas na istorya di na makapokus sa pagmati kay minto o ikaw pod o mag inana na dayon nakuha na to. So kahon ang ato jung naon every time we hear the word of God, it's for me. Inay mo kaugal, it's for me. Diba? So karon, our message for today, kung basahon nato to, again, gibasa lang to nato for context, kay kung basahon dyan na ninyo, one by one, daghan, kaayo ta makatunan ani nga passage. And sometimes, most of pastors, dili sila gagamit og Old Testament, kay mong sila nga, skani agtora man to, but when we read carefully the Old Testament, daghan kay mga principles sa kung kinsa ang Ginoo nga atong makitaan, daghan kay mga pagtulunan nga gusto ma-learn nato to it. And today, ang ato pagaton and base ani is, are you growing in faith? Inada yung tapad, are you growing in faith? Kay importante kay ni nato masabtan nga kitang tanan Kristohanon dili lang enough nga gidawat nato si Jesus Christ and short ta nga malangita enough na. Importante di ay kaayo nga magatubo ta sa atong pagtuo. And yes, some may say nga, ingon mangga Ginoo, basta lang naa kay faith as small as mustard seed. Enough na kay makamove gali kag mountains. Pero, kung basahon po nato in another scripture, ningon dito, yes,
mustard seed lang, pero dili lang enough na mustard seed. Kay kinahanglan man nga itanom ang mustard seed, itanom siya ug aron motubo siya. So ang ato din pagtuo, itanom nato, and then aron nga motubo siya. So dili day pwede nga kitang Kristohanon kung unsa ang pagtuo sa una sa baby Christian pa ka, mao pagyapon karon. Or worse, maayo pa tong sa una nga bag-o pa ka nga Kristohanon kay motuo jud ka nga tanan buhaton sa Ginoo. Motuo ta katong kanta God is good all the time. Pero sa diha nagkadugay na ta diha sa Ginoo, mas dili na tagatuo that God is powerful or God is our provider at God is great. Muna kinahal na dyan nato ni madumduman, in-assess nato itong kaugalin, nagtubo ba ko sa akong pagtuo diya sa Ginoo? Are you growing in faith? And based din sa atong gibasa, no, again, dagan man mga pamaagi nga motubo ta sa atong pagtuo. And we know si Abraham is called the father of faith. Kung tanaw nato sa Hebrews, nakita nato dito unsay mga qualifications or unsay gipambuhat ni Abraham, ang gitawag sa nga dapat ato siyang panag-ignan na mahimo sa example nato when it comes to faith. And so based din ni sa atong gibasa na atay mga characters ni Abraham nga atong ma-learn at the same time atong ma-apply aron nga motubo ta sa atong faith. So ang sekreto jud sa faith is that when we have obedience and sacrifice. Diyan nato makit-an ang tinuod nato nga nagtuo ba gyud ta diya sa Ginoo kung natay obedience and sacrifice. So the first thing ato makit-an din is true obedience requires sacrifice. Basahado ninyo be? True obedience requires sacrifice. Ingon din in verse 1, sometime later God, giunsa daw si Abraham sa Ginoo, tested. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sa Ginoo, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set for the place God had told him about. Makita nato dinhi. Kita nato nga si Abraham is called the father of faith. Pero ang iyang faith wala lang taman sa storya. Giubanan niya aksyon. When God tested Abraham, sa gingon dinhi, remember when we go back ta before ani nga passage, si Isaac is pinangayo sa Ginoo ni Abraham sa Ginoo. Gisaad siya sa Ginoo sa iya. God promised, and when we look at the scripture, dili dayon pagsaad sa Ginoo sa diretso dayon ni abot si Isaac. Mobitong naay Ishmael. Nga naman dili diretso dayon pagsaad sa Ginoo nga may mo siyang father of nations, dili diretso. It took him how many years pa? So many years pa sa ampo si Abraham, hantod nga si Sarah mo katawan pa niya tigulang na kay 100 na tawa pa ta. Pero Abraham believe and have faith. And so finally niabot si Isaac. And then paghatag sa Ginoo kay Isaac, maingon din ang Ginoo i-offer, i-sacrifice ang imong Isaac. And that is where true faith comes. Sa atong pagkakristohanon, sayon kay maingon nga natin pagtuo, musunod ta sa Ginoo kung ang atong gakadawatan, puros blessings, puros panalangin, puros answered prayer. Wow, God is good all the time. Pero kung maingon nagali ang Ginoo, i-sacrifice imong Isaac. I-sacrifice something that you love. Sacrifice something that is very precious sa imuha. Dinhi na din tamo duha-duha og maingon, Lord, unfair man ka, Lord, oy. Lord, nganong bawion man nimo? Lord, inampuan ba yan nako, Lord? Hello, naba mo diha? Maingon din ta nga, Lord, gabi ba akong fasting ani, Lord? Ngano imo pa maggihatag ko imo gyapong bawion? Pero when we read the scripture, sige yung dito, God tested Abraham.
Sometimes, ang Ginoo day igsuon, naasay mga ginaalaw na mga butang sa atua. Because God wants to test us of our faith. Kaya like I said sa iyo na kay mga lagad sa Ginoo, compose panalangin. Wala tayo problema. Kinsa goy dili gusto mo sunod sa Ginoo, panalangin, answered prayer, healing, tanan jud ta gusto mo sunod. Pero ang tinuod na test is, are you willing to obey nga inobanan og sacrifice? Sayo na pud kay mo obey sa Ginoo kung maingon ang Ginoo og buhatan ni kay i-bless ta ka. Sayo na kay, uy, yes Lord. Kung maingon, di ba, payaan ang maingon nga, uy, nay ayuda didto. Linya lang ka. O, sayo na kayo. O, pagkuha lag barangay certificate linya din, sayo na kayo. Pero mostly, ang gi-require sa Ginoo is not something very simple. Sometimes it requires sacrifice. Inay mo tapad be sacrifice. Pero, you cannot sacrifice something nga dili importante sa imo. Di ka makaingon nagsakripisyo ka. Di ba? Kung dagan ka extra nga sakyanan, kung mahatag ka, di sacrifice. Kung dagan ka kwarta, mahatag ka, di sacrifice. Kaya you have plenty man. Kung mahatag kag sanina and dagan imuha, that's not sacrifice. But sacrifice is something, ako dyan ganahan, favor, tapos dyan ako. Pero ako ni ihatag. Ako dyan ning inampuan, pero ako ni i-sacrifice as obedience to the Lord. And this is something nga kinahanglan nato mapamalandungan igsoon. I'm not trying to say nga tanan aspeto sa inyong kinabuhi, sige, sacrifice as an act of obedience. But what we're trying to say is that very clear manggod ang instruction sa Ginoo kay Abraham. Hello? I know that there are times in your lives nga very clear kayo ang gusto sa Ginoo sa inyo, ha? But sometimes, tungod kay lagi, na kulang pa ang atong pagtuo sa dili pa ta maka-obey, ang dili pa ta maka-sacrifice. But let it be today nga ma-learn nato igsuon nga unsa day ka importante ni. Nga mo-obey ta sa Ginoo. Later on, kung pamalandungan ay nato sakit man kay Lord, ang pangayoon na bagyod sa Ginoo ay something sakit. Ang masakitan ka. Di man siya mangayo kay dili man ka maapektuhan kung extra na nimo. Pero sometimes, ang gusto sa Ginoo is that ma-realize nato kinsa man jud ang pinaka-love nimo sa imong kinabuhi. Inaday mo tapad, kinsa magyud imong pinaka-love? Unsa magyud pinaka-precious para sa imo, ha? Many times, ang mga sacrifice nga gina-require sa ato sa Ginoo, sometimes dagko, sometimes gagmay. Pero sometimes, most of the time, sakit yun siya. I remember one time, sa diha nga, naami sa Leyte, naami sa Tacloban. I remember one time nga, upat man mi ka-pastoral staff dito. And there's isa na mo kakauban na birthday niya at nga time. And then, God impressed in my heart na ihatag yung cellphone. Ano ko, Lord, ihatag mo na kung one and only manin ako nga cellphone. Wala mo kay dagan cellphone. But ingon yung Ginoo ihatag lagi. Ano ko, Lord, saan manin ako? Wala ko'y gamiton. Siya ihatag lang. And to make the long story short, ihatag na ako ang cellphone. And then, after pila ka months, wala dyan ko'y gamit-gamit, wala ko'y cellphone. And then, suddenly, pila ka months after, katong dili pa kay payakahon nga bisag asa barat makapalit na kag barato ni iPhone no, but pila ka months after na emission team na ni Ani, and then kanang sige kahulog yung cellphone, sige kahulog ba iPhone, kada video nila kay na may mga sayaw, mga ministry, sige kahulog. Tapos pagkahuman before sila nilakaw kanang gihatag nila cellphone pero guba na siya pero gihatag nila ang cellphone, and then pag after then, gitagaan pag yun ko nila pang-ayo sa cellphone. Ano bitaw? And I realized, thinking after pila ka months, naagyo day ipuli ang Ginoo. Ano yun na bitaw? Something sa una, for me ambot sa inyo, siguro sa yun na sa inyo, pero for me, because I'm a pastor, I don't have the capacity to buy expensive phone. Maghihatag sa Ginoo. Nga naman, because once upon a time, I obeyed the Lord. And many of us,
Daghan kita gusto ginapangaya sa Ginoo. Natay mga prayers nga gabi kay nato pero di galit ta maka-sacrifice ani nga butang. Uni gusto kag dako kay nga answered prayer sa Ginoo. Nakuha na to. Dili gali ka maka-sacrifice sa imong time. Di gali ka maka-sacrifice imong tithes, lisod pa kay sa imong paghatag. Di gali ka maka-sacrifice sa pagpanerbisyo sa Ginoo and you are expecting great things from the Lord. Hello. Naba mo di igsoon? Sometimes, kinahanglan nato na mga butang, if we really want to experience the miracles of God. Sometimes when we read the Bible, ang ato lang ma-amaze ta aning mga gibuhat sa Ginoo. Pero when we look at the story, dili lang gibless si Abraham, simple nga gibless siya sa Ginoo, pero naa siya'y obedience. True obedience with sacrifice to the Lord. And that's why gaka-enjoy niya ang mga panalangin sa Ginoo because ang iyang pagtuo, grabe iyang pagtuo diha sa Ginoo. So, dili nato fully masurrender, dili ta fully maka-obey, dili ta fully maka-surrender, maka-sacrifice sa Ginoo igsuon kung ang atong pagtuo gamay pa diha sa Ginoo. Muna importante kaayo nga ato jung ipatubo atong pagtuo. Okay raman. Okay yun kung kestuhanon ta nga i-provide sa Ginoo atong adlaw-adlaw nga Panginoon, makontento naman ta na. Pero isn't it also wonderful that we are going to live a blessed life? Kisay gusto din nga blessed ang inyong life. Kisay gusto din nga magpuno mo sa panalangin. Kisay gusto dagan panalangin. Hello? Nabata di igsoon? Kasi gusto nga mo live ta in the life of abundance. Don't you know that that is what Jesus promised us? Nga mupuyo ta in abundance. Yes, okay manang makasurvive ta, but that's not the plan of God. Remember, anak ka sa tag-iya sa langit o yuta. You are the sons and daughters of the King of Kings and the Lord of Lords. So ang plano sa Ginoo is not just to survive. Pero ang plano sa Ginoo is you are going to live a life of abundance to thrive sa imong kinabuhi. Muna, pero dili nato gana gaka-enjoy, it's because wala pa ta nagtubo sa atong faith and wala pa ta naga-obey and naga-sacrifice. Hello? Nabata di igsoon. So I hope today, brothers and sisters, that we will be reminded no nga sa diha nga gias sa Ginoo si Abraham, kung basahon nato to balik ang scripture, ingon dito. Next slide please. Basahon nato dinhi in verse 3, after pag-ingon sa Ginoo nga i-offer niya si Isaac. Ito, wala pa siya kabalo asa, no? In the mountain I will show you. Unsa gibuhat ni Abraham? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. So may pasabot. Gusto day sa Ginoo, ang tinuod na obedience, obey dayon. Hello? Inay mo tapad, obey dayon. Nga naman, kung magsige pa kag, Lord, sunod na lang Lord, sunod na lang Lord. Ang tendency, wala yung mahitabo. Diba? Kinsa man sa inyo din mayon nga mag-diet mo ugma. Ugma ah. Sige, ugma na, wala na hitabo. 20 mo, naana ta sa third month na sa 2025. January pa mo nagkuan New Year's resolution. Magsige tag, ugma na. Sige tag, procrastinate. Munang nalimta na day nato, naghabi na day kay atong disobedience sa Ginoo. Hello? Munang, when God tells us something, obey before you complain. Nakitaan ba ninyo din let us base this sa scripture ha? Dili ta maghimog assumption. Masahon nato clearly sa scripture. Pag-ingon ba sa Ginoo kay Abraham, nireklamo ba siya? Nag-question ba siya sa Ginoo, Lord, nga naman, Lord! Giingon lang din early the next morning, Abraham got up. Unsa din yung giuban niya ang donkey, ang servants, giuban niya si Isaac, gi-ready niya unsa yung mga kailangan, and then, niadto sila. Sometimes, brothers and sisters, we only want the blessings.
We only want the hand of God. But sometimes, dili nato ginasig ang iyang face. Gusto rata sa blessings, sa reward, pero dili ta gusto mo sacrifice ug mo obey. That's why, wala pa ni mo nadawatan ang impanalangin. Pero testingi gali. Once God tests you, muna di ay, everyday, dili data magreklamo kung naatay mga sitwasyon nga ato bangon. Ato ding pamalandungan, unsay gusto itudlo sa ato sa Ginoo. Ato ding pamalandungan, unsay gusto itest sa Ginoo sa ato. What we go through, God allows it so that ang atong pagtuo mo tubo diha sa iyaha. Amen ba? Naba mo diya igsuon. True obedience requires sacrifice. Amen. Are you willing to obey to the Lord, brothers and sisters? Hello, gamay mo nag-amen. Kadua igsuon, makita nato dinhi ingon ni to the life of Abraham, ingon din obedience, trust, and God's provision. Hello. Basahan gali na nato. Can you imagine? I don't know with you, but kamo mga parents man mo, can you imagine kung giingnan mo sa Ginoo ani? Saya na ba ni? Saya na, lisod. Lisod, di ba? Ingon ka nga i-offer nimo ang imong anak, lisod kaayo. So can you imagine, and when we read the story, dili diretso sila nakaabot. It took them 3-day journey. So can you imagine, galakaw-lakaw sila, sige lang journey pasaka sa bukid. And can you imagine the heart of Abraham? Siguro, sago sa Lord, sure gini. And the worst is nangutana si Isaac. Ingon din in verse 7, Isaac spoke and said to his father Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? So kung ikaw si Abraham, unsa ka itubag nimo? Ningon nimo anak ba nga, asa man ang offering? Kabalo si Abraham nga iyang anak amay mong offering. Pero instead, what did Abraham reply? Ingon dinhi, Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. So, ang tinuod day na obedience sa Ginoo is that dili nang nag-obey tod ta, pero nagsige tag-complain, nagsige tag-doubt, niingon ta, sige na lang Lord, oy, kana bitong paya sa inyong mga anak, kasi anak nga inana, pagsugoon sa mama, sige na lang, oy, sige makagyaw-yaw. Dili di inana ang gusto sa Ginoo. Ang gusto niya is, when we obey, may mo-obey ta diya siya because we trust Him. Do you trust God? Do you trust God? Ingon din ni Abraham, kabalo siya. Kabalo kaayo siya nga mo instruction sa Ginoo nga si Isaac ang i-offer. Pero he trusted God. God himself will provide for the lamb, for the burnt offering, my son. Nakitaan pa yun nato din hino. Before paani, wala na ko nabutang. But before paani, sa diha nga pasaka na sila sa mountain, ingon siya sa mga servants, na dinhira mo, and mobalik kami. Ningon siya nga mobalik ka sila ni Isaac. So, but Abraham already knew. Kabalo na siya nga si Isaac ang may mong offering. Pero, nakita nato din nga iniingon siya sa iyang mga servant nga mobalik ka sila. So, kita nato na ang faith ni Abraham diya sa Ginoo. Nadi din in verse 5, ingon said, basahon nato He said to his servants, stay there with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Hello, nakita nato ang faith ni Abraham. Kabalo na siya na si Isaac ang offer, pero niingon gyapon siya sa servants, we will come back to you. And that's the kind of faith nga gusto sa Ginoo sa ato ay igsuon. Inang pagtuo nato nga mayingon ta, wala ko kasabot Lord, wala ko kasabot unsay pamaagi pero mosalig ko sa imo ha. Hello. Wala ko kabalo unsaon nimo pero I will trust you.
I don't know what will be your ways, Lord, to provide for me, but I will trust you. Because I obey, I know that I can trust you. Do you know nga kasaligan nato ang Ginoo igsoon? Do you trust that God is faithful? Do you trust that God is able? Amen? Ingon din in verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. Hello. Always believe that when there is obedience and there is sacrifice, whatever nga nawala, whatever nga imong sacrifice, na ay provision na ihatag ang Ginoo sa imong suon. Ingon si Job, God gives and takes away. Pero when we look at the life of Job, gibawian tud siya sa Ginoo, pero grabe ang puli ni sa Ginoo sa diha nga nagsalig siya sa Ginoo. Hello? Naabay mga butang sa inyong kinabuhi karon nga nawala igsoon. Naabay gikawat ang kaaway. Naabay mga butang sa imong kinabuhi nga nawala. Because you obeyed the Lord. Because you obeyed nga mo serve ka sa Ginoo, because you obeyed, nag-sacrifice ka. Know that God can be trusted and He is going to provide for you. Amen ba, igsoon? Do you believe that? Inay mong tapat, God will provide. And the mountain of the Lord, it will be provided. Amen? Musa, kita makastuanon, ayaw, gyud mog ingonan, kung kanus ako na matinud-anon. Dili, Jud. Kaya kung feeling ni mo matinud-anon ka, mas matinud-anon ang Ginoo. Kung may nguntang, kung kanus ako nag-serve sa church, wala na wala naman doon kung tabaho. Kung kanus ako nag-faithful sa Ginoo, wala na daga naman noon problema. Kung kanus ako nag-serve sa Ginoo, nagdot-dot sa Ginoo, daga naman noon ko pagsulay. Ayaw, Jud, igsuon. Kaya nga naman, kanang tanan testing lang na. Pero ang end, ana, there is a great na promise na ay pagabuhaton nga milagro ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Are you ready for your miracles? Ina mo kaugalingon, obey first. And trust God. Let us have that faith of Abraham. Dili ta pwede makaingon igsoon nga si Abraham man siya. Ngano di ay ang Ginoo day ni Abraham o Ginoo nimo lahi? Hello? May ngunita, si Abraham man siya, gabi man siya faith. But don't you know nga kitang tanan, yung man na Ginoo na day si Abraham? Tao, gyapon, tama? Meaning kitang tanan, kung mudut-dut, og muduol, og musalig lang yun ta, og magpatubo yun ta sa itong pagtuo, pwede nato na ma-experience unsay na sinati ni Abraham, unsay na sinati ni Jacob, unsay na sinati ni David, unsay na sinati sa mga disciples. Pwede na nato matagamtaman. All we have to do is allow God nga mo test sa ato allow God, aon nga mutubo ta sa atong pagtuo. Hello? Dili pwede nga kita makastuhan forever ata bata. Moabot jud sa time sa atong kinabuhi nga kinahanglan ta mo eskwela. Dili pod pwede nga grade 1 ata permanente. Gusto na to, Lord, level 1 lang nga problema, Lord. Moabot yun ang panahon nga, the more we grow in the Lord, ma-level 2, ma-level 3, ma-level 4, magkataas-taas ta diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magkadugay ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magkadako pod atong problema. You think kami ni Pastor Jerwin wala may problema? Tagan kayo. Tanan ninyo prayer request. Matag problema ninyo, problema po na mo. The more ta nga magkadugay na, mga sundalo din The more nga magkataas yung posisyon, mas dako ang imong responsibilidad. So sa ato po, dili po ta pwede maingon nga, bata na lang yun ta forever para gamay ato problema, dili man po. Okay, as much as na ay mudako atong problema, pero mudako man po atong mga panalangin. Tama? Sa bata pa taon sa may ma-enjoy nato.
although natay more freedom, magsalig at perminti, but the more we grow, mas daganta na experience and mas daganta ka-enjoy sa atong kinabuhi. Tama ba? Daghan mga butang nga dili ma-enjoy sa bata kay nga naman bawal, dili pa pwede, kay dili pa right age. Dili pa sila ready ani nga situation. Nga ang maka-enjoy lang is adults. Nga tungod kay nitubo na ta, kita ra ang pwede maka-enjoy ana. So inana po that in our Christian life. Nga kita kung maggusto lang nato na ayahay lang perminti, wala lang tay problema, sige tag i-feed ni pastor, dili ta mag-devotion kay ako ko ano Lord, enough naman ni baby Christian na ta, di ta mutubo sa atong pagpangalagad. Sige, pwede man. Malangit man ka, kay dili man ingon sa Bible nga mo malangit ta tungod kay gabi ta mag-devotion, gabi ta mag-ampo. Ingon naman, pinaagi naman ni Jesus. Pero, the reality is, like I always say, wala mang good pagdawat nato kay Christ, payat atong kawatan nga uban niya sa cross, nga matay din siya. Sa atoa, pagdawat nato kay Christ, naapatay sa gubangon. Antod, kung kano sa atakwaan sa Ginoo, hantod, kano sa amo balik ang Ginoo. So, dili pwede nga baby Christian na ta forever. Hello? Naba mo diha? Dili pwede nga magsaliga ta perminti ni pastor. Kinahanglan ta nga maabot sa point nga kung ni-grow na ta diya sa Ginoo, kita mismo mukaon. Mangita ta pamaagi nga makakaunta sa espirituhanon nga bahin. Naba mo diya igsoon. Naay mga panahon nga kita mismo kinahanglan ta mag-ampo sa Ginoo to give us wisdom unsaon na pagsulbad ang mga problema nga naa ta. Are you there? Obedience, trust, and God's provision. I hope nga sa inyong panimalay igsoon, ayaw yun mo si ingon nga pitos kaayo, luoy kaayo, wala jud me. Ayaw. Ayaw ninyo na itudlo sa inyong mga anak. Instead, kamo mga ginikanan, dili man na ingon nga magpakanaata, pero teach your children, kung wala mo'y pagkaon, teach your children to pray to the Lord. Ingnan ninyo naman, nak, mag-pray ta sa Ginoo nga tagaan tag pagkaon niya. Tudloi sila, don't you know that the prayers of the children, kanang gina-answer gina sa Ginoo kay nga naman ang ilang faith is very pure and innocent pa man. Kanang wala jud pagduwa-duwa bakit ang mga tigulang kay moingon man din ta nga pray tag provision mo ana man din ta nga pero layo pa man lang sweldo. Asa man ko makautang, kisa man ang duulan, ba? Kisa inana muduol sa kusong silingan, mangulam sa kog bugas. Pero dili day dapat inana. Munang in your homes, never ever declare because there is power in our tongue. Ay mo sa'yo, pubay kaayo, luoy kaayo, wala na jud, wala may kwarta. Yung sige nga walay kwarta mo, wala jud kay kwarta. Hello? Ayaw jud na ninyo i-practice mga igsoon. Ay gyud ingon nga pubay ka. Ayaw gyud ingon nga luoy ka. Anak bayak ka sa Ginoo. Munang let us allow the Lord nga mutubo ta sa atong faith. Amen ba igsoon? Ni mo ta dili ka pubay. Anak ka sa Ginoo. I hope dili ta mga Kristohanon igsuon nga sige tag declare og negative. I'm not trying to say nga dili nato i-face ang reality. Of course, naama na ang reality sa atong pagpanginahanglan. Pero labaw lagi sa tanan, yes, there's the reality, but there's also the truth of God's word that God is our God. And let us have that faith like Abraham, nga maski wala tod sa kabalo, ay sa tinuod lang, wala sa kabalo, unsaon sa Ginoo, kabaligid siya nga si Isaac yung i-offer. Pero he trusted the Lord nga dili mapakyas ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero nga nung naamay inana si Abraham nga kasing-kasing because nagtubo siya sa iyang faith diya sa Ginoo. Munang kita po igsuon, allow the Lord na strengthen pagyud ang atong faith diya sa iya. Aron maabot ang panahon nga dili ta magduha-duha. Hindi mo tapad ayo pagduha-duha. Trust God's provision.
Kana bitong mag-pray ka sa Ginoo, nga Lord, provide for our needs. Then pag human, nag-pray naman ka, pasagdi na ang Ginoo. Inay mo tapat, pasagdi na ang Ginoo. Once gi-pray na nimo, once gi-surrender na nimo, problema na sa Ginoo, di na mo problema. Hello? And sometimes, di na nato masabtan igsuon. Di na nato gina-practice. Why are you still living in a life nga nagkalisod-lisod ta? Because we are not practicing the promises of God. Pero i-develop gali natong faith, pag-obey gali sa Ginoo, and trust of His provision, and you will see, you will be amazed. I'm not trying to say nga kami ni Pastor Jerwin, no, nga wala dyan mi nakaagi. There are lots of times nga giagihan na mo, labi na sa nag-pioneer mi ako, pila na ko ka-times nag-pioneer ko sa Taguana, wala pa ko nag-eskwela sa Bible School, and then after na ko graduate sa Bible School, nag-pioneer ko sa Cebu, ako wala jud ko, usay, maski napuyo ko sa Christian family, usay, di ko nila pa kanon, and then after I got married, nag-uban mi dito sa Leyte, dagan mga times nga wala mi kaon, pero during the times, kanang ni Apostle Paul, but I've learned to be content, whether in need or in sa kadagaya. And then, sige tag-claim, my God shall supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Pero ang una, ningon pa, na-declare sa Apostle Paul, na na-learn siya nga may mong content sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, kabalo siya nga diha sa Ginoo, tanan na ay purpose ang atong kinabuhi. So kung wala may kaon, ay mag-fasting ta. Pero dili man all the times ka fasting me. In fact, most of pastors dagkog tiyan. Ano man, kasi feasting. Invite dito, birthday din dedication din kasal din kuan din Naalang yung mga times nga ginalaw sa Ginoo nga nata nga mga moments, ahon nga mudot-dot ta sa iya ha. Mo po na sa atua, lahi man mi kay pastor man mo magyun among calling, pero lahi pud sa inyo ha. Unsa ni inong go through na mga challenges, just believe that God is going to do miracles. God is the same yesterday, today, and forever. Pero mo nang kita, dili ta magbuol. Inamon tapod ay kaguol. Ay ka-stress. Sa Pastor Jerwin, yung sildo, igor, abayat tanan. Pero di may mag-uol, kay kamal na-try naman na mo. Nga, even if walang-wala me, God always provides. And that is what I want to encourage you, igsoon. Kana bitong klase sa trust, nga wala ka nagunaw na asa kag resources, but just like our story, when we look at the story, wala man nangita sa iban bimbasing manghangyo lang gud ko sa Ginoo sa unahan, mangita lang ko puli. No. He just went where God told him and believed. Gideclare niya. Yang gituhan, unsay ang faith nga God will provide, iyag yung gideclare. And true enough, God provide. Nga naman, gituhan man niya nga mo-provide ang Ginoo, and true enough, nag-provide jud ang Ginoo. Amen ba, igsoon? So, obedience, trust in God's provision. And then the last is, God rewards obedient sacrifice. Inay mo tapad, naaday reward. Kung mamati taan nga kuan, mingon ta, Lord, gabi man ni mga points ni Pastora, obedience, require sacrifice, mag-sacrifice giday taan ni, gabi maning obedience, trust in God's provision, maski lugar wala ko makita, Pastora, musalig lang yun lugar ko. Pero hindi ni, when we do all those things, God rewards obedient sacrifice. God rewards. Don't you know that the God that you are serving is the rewarder of your life? Ina imong tapad, rewarder ang Ginoo. So tanan imong sacrifice na ay reward. Amen. I remember one story, no, one member na nag-istorya siya nga nawala sa ilaha. But don't you know, the next day, ipuli ang Ginoo. That's the kind of God that we are serving.
ayaw lang jud kalimti unsay gipambuhat sa Ginoo. Muna ayaw nagka-stress. Muadaan kag trabaho, kisa may nagatag sa imong trabaho. Hello? Kisa ang imong business medyo luyak, kisa may nagatag sa imong business. Ang imong clients gamay ra, kisa may naghatag og clients. Hello? Sa mga estudyante, naglisod ka sa pag-eskwela, kisa may nag-allow nga maka-eskwela ka. So, gipa-eskwela ka sa Ginoo, God will provide your tuition fees. Hello? Inaim mo mga estudyante, God will provide your tuition fees. Pero, ang pangutana, nag-ampo ba mo? Ang pangutana, nangayo ba mo? Hello? So, ang last isuon, God rewards. Unsay rewards sa Ginoo kay Abraham? Ingon din ni, next slide please. Ingon ang angel, kay tungod na prove ni Abraham yung faith sa Ginoo, ingon niya, I will surely, dili duwa-duwa, surely, once they mo obey ta sa Ginoo, mo sacrifice ta, God will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on the earth will be blessed. Because you have obeyed me. So labi na gyud sa mga ginikanan. Kung gusto ka nga ang future sa imong mga anak, mahimong maayo ang ilang future, i-bless sila sa Ginoo. Ikaw ginikanan pag matinud-anon sa Ginoo. Amen ba? Dili mapanalanginan ang imong next generation kung ikaw mismo wala ka na imong matinud-anon. So be faithful diya sa Ginoo because God rewards obedience, sacrifice. God will surely reward you, and when God rewards, bitaw, generation to generation. Mubitaw ng kita na enjoy nato ang kinabuhing Kristohanon nga naman. Kay naatay mga katigulangan nga nangalagad sa Ginoo. It's our privilege nga atong mga katigulangan nangalagad sa Ginoo. Although naiuban sa ato no nga atong mga ancestors wala nangalagad sa Ginoo, but you magsugod sa imo ha. Di ta pwede mangon may man mo kay Christian naman inyong family daan. Then start with you. Start sa imuha nga the next generation will come, sa inyong pamilya will be a blessed generation because ikaw, you have been faithful to the Lord. Amen ba, igsoon? And I want us to understand, no? Gusto lang ko mubalik about sa story. I want us to understand that the story of Abraham and Isaac, I don't know with you sa inong Sunday school, kung sa gitudlo. Pero according sa studies, when the time that Abraham and Isaac, naadto sila sa Moriah, dako na si Abraham. Dili siya baby, dili siya little boy, but actually, dako na siya. Pila na iyang edad. And he is strong enough to fight Abraham. Pila na edad ni Abraham during this time. Gabi na ka siya katigulang, ugod-ugod na siya. Pero, pwede si Isaac nga iya tong gibayin niya, pwede agad kanya suklan si Abraham. Pero he didn't. Because he trusted that his father nagsalig sa Ginoo. When we look at this story, we think of this as simple lang niya. Adto lang you think, ikaw mo daw si Isaac. So sige pa, i-offer ko. I don't think that's what happened. Pero, at the end, it's because ang ilang pagtuo diya sa Ginoo, grabe ang ilang experience o pagtuo sa Ginoo, they offer it. And when we read the story, Abraham is about nga iyan ang donggabon, si Isaac. Pero, at the right time, ang Ginoo niingon ang angel nga, stop, kay naay ihatag, paglingit ni Abraham, naa ng lamb offering. So, inana po sa itong kinabaigsuon. Sometimes we don't understand the things in our lives. Ano man kailangan ako i-sacrifice, Lord? Pero sometimes, dili ta gusto kuhaan sa Ginoo. Sometimes, gusto lang sa Ginoo atong kasing-kasing nagtuo ba yun ka sa iya, ha? Naaba yun kay faith diya sa iya, ha?
Nagsalig ba jud ka that God is your God? Nagtuo ba jud ka nga milagroso ang imong Ginoo? Nagtuo ba jud ka nga imong Ginoo gamhanan? Hello? Are you there, brothers and sisters? And I hope that we understand it in our lives na sa atong kinabuhi, dili man ako, I don't have all the answers sa inyong kinabuhi, but I hope nga I told somebody na kanang at the end of the day, ayaw pamati unsa ko ingon, ayaw pamati unsa ingon sa mga tao, ayaw pamati unsa ingon sa mga friends. Kung di ka gusto, but above all, listen to the Holy Spirit. Mo po na akong encouragement sa inyo, dili pwede kita mo badlungon unsa inyong kuan, but at the end of the day, I want you to listen to what the Holy Spirit says. Pwedeng kani nga mensahe dili mo ganahan. Kay naana po ni obedience, sacrifice. But at the end of the day, I want you to listen to the Lord. Kay daghang tao gusto nato ma-enjoy ang kaayo sa Ginoo. Pero don't you know that it's a relationship? Gusto na to, sige tag take, receive from the Lord. Then how about God? Gamay ang kayang gipangaya sa ato Dini sa church, pila ka hours ta magsimba. Mag-devotion ta, naingon ba day ang Ginoo nga 24/7 ka mag-devotion? Pila ka hours. Mag-devotion ka, pero dili pag yun nato mahatag sa Ginoo. Pila ka times na ata din sa simbahan, pero usay, dili pag yun nato mahatag atong full attention. And yet, we want God to bless us. Of course, tungod sa mercy ni God, sa iyang grace, of course, buhi pagyapon ta. Yan, tagaan pagyapon ta niya, pakanon pagyuta niya adlaw-adlaw. Pero dili aday diya taman unta ang gusto sa Ginoo. Ang gusto gyud niya nga mabuhi ta nga naa puno ta sa panalangin. Pero wala pa na nato ka-enjoy. Why? Because maybe there are some things that we need to sacrifice and we need to obey. And kung tanaw ni nato clearly ang story ni Abraham and Isaac, it's a picture, it's a foreshadow actually sa sacrifice ni Jesus. God the Father sacrificed His Son para sa atua as replacement sa atong mga sala. Nakuha na to. Pinalangga kay ni God the Father, whom He loves, si Jesus, pero yung i-offer para sa ato. That's the kind of God that we have, that we are serving. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak para sa ato. And then here we are. Dili man lang ta makasacrifice even sa gagmayng butang diya sa Ginoo. Again, kanya-kanya ta. Kami sa amo pastors mo to, siguro the sacrifice is ang pastor 24/7 on call, bahala pagkatulgo na kadya, antod nga na mag-message sa imo, nga mag-pray, na igsoon din nga, mag-message ka sa kadlawon, Diyos sa perminti mag-message sa ako Pero may reply, gabon ko, kaya nga mo man ay calling na mo as pastors. Manawag, bahala kung saan na ng oras sa gabi or kasayo sa buntag, that's our calling. So that's our sacrifice. Lahi pod ang inyo I'm not trying to say nga na amoy kinahanglan, pero what we're trying to say is when the Lord speaks to you and He's telling you, you know in your heart na Lord, gusto sa Ginoo na ipa-obey ta ning ani nga aspect. Gusto sa Ginoo nga i-sacrifice ninyo. Ayaw na pagdugay-dugay. Let it be that as we grow in faith with the Lord, mahimo tang true obedience requires sacrifice. And obedience, trust, and God's provision. And then the last is God rewards obedience, sacrifice. Ang Ginoo nga atong gialagaan igsuon matinud-anon nga Dios sa atong kinabuhi. Amen? Inay mong tapad matinud-anon ba ang Ginoo? Matinud-anon dili. So I want us, before lang ta mag-end, Igsoon, I want us to remind each and everyone, no? Like I said, like we always say, no? Are you growing in faith? Nagtubo ba ta sa itong pagtuo diya sa Ginoo? So isa ka sign
nga nagtubo na ta sa tong faith is that kabalo na ta mo sacrifice ug kabalo ta mo obey and mosalig yun ta sa Ginoo. So I hope that in your houses, like I said, I hope nga sa inyong panimalay, perminti ta mag-declare og panalangin sa inyong panimalay. Amen ba? I-declare ninyo panalangin. I-declare ninyo something great is going to happen to me today. Ayaw mo sige yaw-yaw. Wala pa tayo bugas. Wala tayo sudan. Ayaw yun igsuon because you're inviting the enemy na kawatan mo sa mga panalangin sa Ginoo. Always declare that I am blessed kay anak mi sa Ginoo. Wala man siguro may bugas, but I know that God will provide. In the mountain of the Lord, it will be provided. Amen ba? I hope nga kung magsakit mo, again, disclaimer lang, I'm not against doctors and medicine, but I hope that you will trust the Lord nga ang Ginoo dili last resort. Nga kung wala na kuan dili na kamatambalan sa tanan klase gitistingan ni mga tambal, haya pa kamoampo sa Ginoo. I hope and I pray that because we have that kind of faith, mutuo ta every time we get sick, ang Ginoo atong duulan pinaka first nato ampuan. Dili ta magunaw na unsa kay search din ta kay Google unsa kay tambal aning labad sa ulo, lain akong pamati. No. We are Christians. Amen ba? So una nato nga duulan Ginoo. Do you believe that God is a healer? Ginoo dapat. Kung magsakit ka, Ginoo dapat una. Because once moduol ta una sa Ginoo, God will give us the wisdom. Tagaan tanyag wisdom asa nga doktor ta mo padulong unsay mga pamaagi na kailangan natong buhaton, unsay mga pamaagi nga pwede ta ma-improve atong health when we come before the Lord in prayer. Katong pandemic, perminti na mag-share ni Pastor Jerwin, kabalo dyan mi nga gi-COVID mi. Kay 40 degrees ang among kuan temperature, 40-39. Pero we just prayed to the Lord. Nag-pray mi sa Ginoo. Giya na mi sa Ginoo, mag-inuman mi atong vitamins. And 2 days lang, naayon na mi. After nako siya na pod. Pero tag 2 days lang mi. We're not trying to sing as hyper faith, but have you tested? Have you tried? Dili man na about nga super faith ang mas nagyuban nun. Ayaw na mo pagpa-doktor, ayaw na mo, dili po na inana. But what we're trying to say, have you tried? Na every time magsakit ka, i-pray sa nimo sa Ginoo. That should be what Christians should be. Hello? Kristohanon man gud ta igsuon. Okay ra dili ta Kristohanon. Pero Kristohanon man gud ta. Every time ba magsakitan, una gyud ta sa Ginoo. Or haya na pag hopeless na ta. Are we growing in faith? Sa mga relationships nga naata, sa mga ginaampo nato, mga desires nato, perminte ba nato ginao, nagiampo ba na nimo ang relationship nga naa ka? Gipangayo ba na nimo sa Ginoo ang business nga naa ka? Imo ba nang giludhan sa Ginoo or nagbuot-buot lang ka sa imong kaugalingon? Munang at the long run na mga problema na moabot. Kaya nga naman, wala man nimo giampo una sa Ginoo. Ang trabaho ba nga naa ka, giampo ba na nimo sa Ginoo? Ang mga desisyon nato sa adlaw-adlaw, ginampo ba na nato sa Ginoo? Nagampo ba ta nangayo ba ta giya sa Ginoo? Or haya ata manawag sa Ginoo pag problema na ang mabot? Sao naman ni nako, haya din ta manawag sa Ginoo. In the first place, dapat ang una ang Ginoo gyud. Naaba mo diya igsuon. Linya ganin yung mga naong sa iyo, sukay mo ba? But again, we always say it's all about God, but the reality is atong kinabuhi, is it really all about God? Ginauna ba yun nato perminti ang Ginoo? Do we have that kind of faith na kamaingon ta, God is enough? Makaingon ba yun ta sa atong kinabuhi, God is enough. God is enough. I know that God will provide, like Abraham. And you see, after ani nga pangitabo, grabe ang panalangin ni Abraham. Walay kabutangan.
Ang mga livestock niya gabi kadaghan, iyang men servants, maid servants gabi kadaghan. Ang panalangin gasunod-sunod sa iya. Nganuman, because Abraham have that kind of faith to the Lord. We need to have that kind of faith nga mo grow ta, nga moabot ta sa level sa faith nato nga makaingon na ta nga ang Ginoo ra gyud tanan, nga mayon ta wala tay ginahuna-huna, wala tay gina problema kay kabalot ta nga ang Ginoo ang mahatag og solusyon sa tanan. And I hope that that's what we should practice igsoon. I'm not trying to say nga kinahanglan pa yung faith sa amo. Okay, kami imperfect pa mangyapon ang faith ni Pastor Jerwin. Galalis gyapon mig kwarta. Pero I hope that we understand nga kita kung naa ka ana nga level nga faith, dili ta magpabilin diha. Mutubo ug mutubo ug mutubo gyud ta. Nga moabot sa panahon nga mosalig ta na whatever happens, even sa atong nation, no matter unsaon pa nato grant diya sa Facebook, maski unsaon pa nato hilak diya, Lord, Luis kasi Duterte. Ako, nagilaka mong gidgapon ko, pero at the end of the day, God reminded me that He is in control. He is in control of our nation. Maski unsa pa yung mga plano ni Marcos or kinsa pa ba diya nga mga politiko, at the end of the day, ang atong mabuhat as Christians is to pray. Is to really trust the Lord. Nga Lord, nga nang mga dautan na plano Ginoo, dili jud mag-prevail. That Lord, our nation belongs to you. But the question is, have you prayed for our nation? Nagampo ba ta sa atong nasod? Ginaapil ba nato sa atong mapag-ampo ang atong nasod? Every time ba or ato lang ka o galingon ng mga problema? Have you prayed for our nation? Because kita mga Kristohanon, kita ang gitahasan sa Ginooan. When we read in the Bible times, kung ang mga Kristohanon gani, nagsunod diya sa Ginoo, then the nations will be blessed. Ang mga Israelites, i-bless sila pag maayos sa Ginoo. Pero kung mag-disobey, galipot sila sa Ginoo, then ang panalangin, there will be famine, there will be dagan mang katalagman moabot. So di ta gusto nga moabot sa panahon, di ba? Nanay nag-panic buying. Kita panic lang, walay buying. Dagan na nag-panic buying. Ano man, kay ingon nila, kailangan na daw ta mangandam. But let it be nga kitang mga Kristohanon. I'm not trying to say nga, kuanta no, mag-hyper faith top. But what we're trying to say is that, let us believe to the Lord to pray for our nation. To pray na to sa Ginoo, nga God is in control, that no matter what happens, na ay plano ang Ginoo sa atong nasod. Siguro, ginabadlong lang taniya. Kaya basi ang mga Kristohanon, wala na panahon. Wala na kaayong mga prayer rallies. Wala na kay panahon para sa Ginoo na kontento na ang mga pastors, ang mga Christians nga dili na mag-pray sa nation. Na ay mga purpose ang Ginoo sa ato. So, let it be today, brothers and sisters, nga mutubo og gyud ta diya sa atong mapagtuo diya sa Ginoo, and then we will learn to obey to the Lord and learn to sacrifice. So, like I said, that's one of sacrifice. Kaya ano man, mag-pray pa man ko sa nasod nga ako gali, dagani ko problema. Pero God is the rewarder. God is the rewarder. At the proper time, at the right time, na ay reward nga ihatag ang Ginoo sa ato igsoon. Amen ba? Seryoso gid kay mo babas sa mga inani nga wali, but I hope na seryoso mo kay namalandong mo. Amen? So let's just come before the Lord and let's sing that song. Sa ito yung una nga kanta, Holy. You are holy, you are holy. Let's sing the song, You Are Holy. And let's believe nga kitang mga Kristohanon no, nga ang Ginoo dyan magapamuhat sa atong kinabuhi. That because we are serving a God that is faithful in our lives, let us allow the Lord na magapamuhat in our midst. You are holy, Lord. Here we are. We come before you, Lord. We surrender our lives to you, Jesus. You are holy, holy, though there is none like you. You are holy, holy.
your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I've been loved. Let's sing once again. Sing, you are holy. Sing to the Lord, church. Lord, there is none like you. Sing, you are holy. Glory to you. Sing now, sing, I'll sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I feel Sing now, sing your praises, Lord. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Right now, let's just come before the Lord. Let's just surrender our lives. Igsoon nga ang Ginoo gyud magapatubo sa atong pagtuo diha sa iya. Noon sa manamabutang nga gikuman sa Ginoo sa ato to obey, to sacrifice. Let us have a heart of surrender before the Lord. Aron nga matagamtaman nato ang magiandam nga mga panalangin sa Ginoo, ang mga reward nga i-prepare sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. So let's just come before the Lord and trust His goodness, His provision, ang iyang pagkaginoo, ang pagkagamhanan ng Diyos. Let's cry out, Ginoo Diyos, Satan. So let's pray. Ginoo Diyos! Ginoo Diyos! Ginoo Diyos! Thank you, Father God. Just come before the Lord, brothers and sisters. Surrender your lives to Him. Surrender our hearts to Him. And say, Lord, we need you. Lord, we're desperate for you. Lord, patubo ami sa pagtuo. Nga mahimo nami pagtuo, pagsalig diya kanimo. Nga ikaw ang Diyos nga magabuhat og milagro. Ikaw ang Diyos na magahatag og katubagan sa mga pag-ampo. Ikaw ang Diyos na milagroso. Ikaw ang Diyos na wala naghikaw sa imbugtong anak na si Ginoong Jesus. Na Lord, if you have not withheld your Son, Lord, dilipod mo ihikaw ang mga panalangin alang sa imong mga katawhan, Ginoo. Sundo ya kanula, sundo ya kela la la shela la la. Sanda la shula la la shela la 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 la.
Shundaya Shayala Kayala Shundala Shayala Skiyala. Surrender! 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 Shayala Skiyala 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 Shayala Skiyala. Strengthen your faith in Jesus. Grow! Grow! Grow in your faith. Sundo kuna kaya la sunda la 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 skela la sunda ya kaya la skela la skela la 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 sunda la skela la skela la skela la skela 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 la skela la skela la. We put our trust in you, Lord. We put our trust in you. You are the God that never fails. You are the God who provides. You are the God that heals. You are the God that is in control. You are the God that is the owner of our lives. You are the God that is sovereign. You are the God that is miraculous. You are the God that is above, oh God, all our problems. Greater is you that is in us, oh God, than he that is in the world. And so we claim victory, victory, victory in your name, Jesus. I see your Right now, let us exercise our faith sa diha nga ato nadunggan ang saad, ang pulong sa Ginoo. Ato i-exercise, di nato tugutan that we will only be hearers, but let us be doers of God's word. And so right now, I want you to touch imong pitaka, imong bulsa, whatever it is nga ginasudlan nimo sa imong finances. I want you to put your right hand. Let's believe right now nga ang Ginoo, mo gyud ang Ginoo na mag-provide. If you are sick right now, put your right hand to whatever part of your body nga nagbalatian and just believe by faith nga ang Ginoo mag-aayo. And if you need wisdom sa imong negosyo, sa trabaho, just put your right hand sa imong ulo. So come on church, let's exercise our faith. Dili nato matagamtaman ang pulong sa Ginoo unless we apply it. So right now, I want you to stand by faith, believe by faith. Touch whatever part of your body is sick right now. Lay your hands sa imong pitaka, sa imong bag, sa imong bulsa, and declare right now. Hallelujah, Lord, right now, to those nasa online, I want you to believe by faith right now. Lord, right now, Lord, we declare provision in the mighty name of Jesus. Lord, you are Jehovah Jireh, our provider, oh God. You will meet all our needs according to your glorious riches. In Jesus' name, we declare that your people, oh God, dili, Lord God, enough lang, but more than enough ang panalangin ngay maibobo sa makanakan. Lord, right now, Lord, nagaampo mi sa tanan nagbalatian in the mighty name of Jesus. We declare healing touch, healing touch. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Rapha, our healer. We are healed. We are healed. We are healed. We are healed in Jesus' name. We are healed in Jesus' name. Lord, sa tanan na mga sakit sa kasing-kasing, Lord, emotionally, depression, sadness, bitterness, loneliness, in Jesus' name, shalom, shalom, shalom. Let your peace reign in each and everyone's heart, oh God, in Jesus' name. Lord, we also pray sa tanan mo mga katawhan ng ninalag wisdom. Your word promises us that if you lack anything, Lord, maayo mi kanimo Ginoo, kay ikaw ang maghatag without fault. And so, Lord, we ask for your wisdom. Lord, sa mga katawan, sa ilang mga desisyon, sa ilang mga plano, ikaw ang Diyos na magapamuhat, Lord.
Ikaw ang Diyos nga magagiya. Ikaw magahatag og pabor sa mga kanakan, Ginoo. Hallelujah. Lord, and before, Lord, we end, Lord, we lift up our nation to you. Your word promises, Lord, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, Lord, and seek your face, then you will hear from heaven and will forgive our sins and will heal our land, Father. So, Lord, as the Filipino people, Lord God, Lord, nagapangayo mig pasaylo sa kasalanan sa among mga leaders, sa kasalanan sa among nasod, Lord, whatever it is, na sin sa among nation. Lord, cleanse our nation, Lord, and bring your people back to you and heal our land, Father God. Lord, we commit everything unto you, Lord. Even, oh God, we lift up matag usa, matag naa din ni Lord, ang matag panibalay, ngaylang representahan. Lord, we pray, Lord, that ever happens sa among nasod, Lord, we know that you are in control. And so we will not worry, but we will put our trust in you. Lord, even sa tanan nagatanaw sa online, sa tanan ng inalag provision, tanan ng inalag kaayuhan, tanan ng inalag wisdom, tanan ng inalag comfort, ikaw ang Diyos po maghahatag og katubagan. Lord, salamat kay Ginoo, kining tanan ang magitugyan, di lamang kanimo, ga magisaligan ang tanan katubagan in your name alone, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. We have victory today. In Christ, In Christ, we have miracles we today. have miracles today. In Christ, In Christ, we have healing we today. have healing today. In Christ, In Christ, we have blessings of Abraham today. we have blessings of Abraham today. In Christ, In Christ, we have positive thinking and speaking today. we have positive thinking and speaking In today. Christ, In we have Christ, dreams and visions from we God. have dreams and visions from In God. Christ, In we have Christ, faith in we God. have faith in If God. I change, If I change, everything changes. Everything Amen. changes. Amen. Hindi mo tapat, something great is going to happen to something you great is going today. to happen to you today. Amen! Praise the Lord! No, pwede na tamalingkod mga igsoon. God is good! And all the time, nindot kayo ang mensahe sa Ginoo mga igsoon, no? And we are called to obey the Lord. Amen? So let us desire to obey the Lord, no? And let us atong pahimutan ng Ginoo sa atong kinabuhi. So karon let us go to our tithes and offering o magampo ta mga igsoon akong gihangyo nga magandam ta sa atong mga tithes and offering. It's we are not obliged but give us unsay kuan sa Ginoo sa imuha, no, as your heart desires, no, ihapahatag sa Ginoo sa imuha. So as the word of God says, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So let us give with a cheerful heart and let us pray. Heavenly Father, salamat kay Ginoong Diyos, O God, niining kabuntagon. And Lord, we just want to surrender everything that kanimo Ginoong Diyos, Lord God, Father. And we know, Lord God, that everything comes from you, Lord. O kani Ginoong Diyos, O God, amo kaning gibalik, Lord God, ya kanimo, Lord. Because, O God, we know that you are our provider. You are, O God, everything to us, Lord God. Thank you, Lord God, for your abundant provision, Ginoong Diyos, O God, ug sa imuhang pagka-faithful, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God. And we give you, Lord God, our tithes and offering, Lord God, to as Lord God, our heart's desire, Father God, nga puno, Lord God, sa gratitude, Ginoong Diyos, O God. And we recognize, O Father God, that you are our provider, Lord God, and that, Lord God, we put our trust in you, Lord God, continually as the blesser of all. Thank you, Father. You alone be praised and magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Give and welcome back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and welcome back to you. You give to love. So give and welcome back to you. Good measure.
worship you together, running over you, and it will come back to you. When you give it to the Lord, when you give it to the Lord, when you give it to the Lord. Hallelujah, amen. So for the announcement, please pray sa ato ang church building. And please also continue praying masugdan na at the same time mahuman atong church building before this year ends. Atong salamatan ng ginawa na, and let us believe with all our heart. And also padayon ang ato ang mga Bible studies. Kung gusto mo mag-open ng Bible studies sa inyong lugar, sa iyong balay or wherever, sa inyong opisina man, or katong mga youth nga gusto mag-campus ministry, you can approach us, Pastora Ira, ako, sa tanan nga mga pastoral staff, pastoraan. You can approach us and even our leaders. And also, ato ang midweek service, padayon gyapon mga igsoon, every Wednesday, 7 p.m. Kung gusto mo mag-midweek service sa iyong panimalay, you can message Pastora Ira, kay para makabalumi kung asa dapit kung gusto mo mag-midweek service sa iyong panimalay. And also, ato ang practice sa praise and worship every Saturday, 6 p.m. Ang katong mga gusto mo join sa ato ang worship team, everyone, nga katong na mga talent sa pagkanta, pagplay instruments, we are encouraging everyone na mag-join sa ato. And also, ato ang mga multimedia, basta na may give sa mga teke-teke mo, pwede niyo i-approach atong multimedia na sila Ma'am Luana, sila Ma'am Jenny, na si Nikki, at the same time napod si Myla para sa sound system. You can approach them og sa atong mga please pray also sa ato ang mga youth, ang Ginoo mag-raise up og new leaders, and also sa men, sa women, and sa mga young professionals. I believe that dili natataman diri, but we are called to be sent, we are called to make disciples, we are called for a great commission, so atong pasalamatan ng Ginoo sa mga tagsa-tagsa nato kinabuhi, that we are called for His purpose alone. And also, kung gusto po mo sa children ministry, you can approach Pastora Ann, naman siya sa children ministry. And also sa finance, napod atong mga kwandari sa finance, sila Ma'am Rodsel, si Ate Queenie, si Ma'am Narilyn, you can approach them. Kung gusto mo, namoy heart nga magtabang sa finance, and maora. And that's all. Let's all stand and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. For Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Father God, for this day, and we just offer you, Lord, our hearts, everything that we are, oh God, and we put our trust in you, Lord, because we know, Lord God, that you are able, you are great, Lord God, and nothing is impossible diya kanimo Ginoong Dios, Lord God. We thank you, Lord, for your message today. Dili lamang na mo madunggan, Lord, but it will be applied to each and everyone's lives, Lord, oh God. And Lord, we just thank you, Father, that wala ka ni give up sa mga Ginoong Diyos, O God, but your mercy endures forever and ever, O God. And even as we go out from this place, be with us, guide us, protect us, nga makauli kami sa muntag sa tag sa kapanimalay nga safe, walay disgrasya, walay dautan, may tabo ka na mo, Ginoo. Thank you for being with us, Lord God, throughout the week and for the rest of our lives, Lord God. Thank you, Holy Spirit. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face
shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. And all of God's people declare, Amen. Magkinumos tayo sa tamang mga igsoon. Hallelujah. Whoa. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Who you are, who you are, who you are, who you are, who you are. You are good. God bless. God bless sa tanan. See you next Sunday.